lupe afanyiwa lele difanyi lupe afanyiwa pira mrunguka katsunda wakati mzima Shamed hataha ayayayaya emwanyasi Shamed hasisi wabonsi Shai Hakimu habari kajamona mpira jado haunika emwananya banana haunika Collins haurejeza banana Collins haurejeza emwananya wakati unu Cameroon waprese kadwa handa waprese kadwa bili kwa jashinda waurejeza hata hularambao haruma ye zone waurejeza pia wakati unu rugu hisi ya ukaya wanazioni wa Amir Abdu ngwata hao mpira uremwa unikiwa nambari 6 ola Zambwangisa haunika Collins halatizi wao amma hafaida ya kipu ya Komor madama hafidhu we mauliono kaya Komor Cameroon yole trose amma bahati karjatwar mo le trose nsutawa bahati do karjatwar mo groupe C shangar sar mo groupe B Komor wode bananya wode jirani wa hahe mpira ngolani Al-Hadar Shaker matalazuzi wanazijana wa Komor lazima wajue kwa wakati hako jaja wa utiaze nchenga hasibabu dakika 10 deza sazarelwa yabori bakisha na dakika zinji kabisa mpira wona ola nambari 10 ola Chapeau Morin ama urejeziwa ni Faiz kajashida uparisa urengwa ni nambari shenda Faiz kajakiri mpira ngo haulutufu hosoni mwa kapiteni Najim haunikaye mwananya Kasim uroha haulutufu wanazijana wa Amir Abdu waelewa ukaya rongoti fijo Selemani hadoutsa hakaja uparisa mpira ya Hakimu Ambebe yanguha rimwambia ni ndoka ya mpira unungoresi wao nwanyasi wa hensi ya Cameroon ya hensi ya Egypt ikao rimwambia ni ukaya ngabo Tahsen Abel El Sada ikao ndo premier assistant unurilio Yusuf Wahidi El Bursai de Wabili Harmembebe karibu na likoli ya zamani ya Ecole Tamaya Academy mpira ngona ledi fa ilahe ya Komor wala captain Najim haunika Kasim aurejeza Najim haure mekombora hautsahaye mananya woyi garjo hamba nambari 10 na mfukare Shamed kajawa hiya uparisa urengwa ni mbongo hauma upira ulawa 22 hafaida yahe ekipu ya Cameroon urengwa ni banana haurengi haunika Collins amma urejeziwa ni Seleman haurejeza wakati nunu Seleman haurejeza urengwa ni banana hautsaha mananya amma ngwanao profondeur Shamed havirwa mpira ngo hatwar kabisa corner hafaida ya Cameroon corner hasibabu nambari wala sali nangamele wakahanza wanjie hogolini daina hona shopo mod mpira ngo pulao corner ni way Ekombi do pue corner Ekombi urejeziwa ni Najim haureme haulata tush Najim haulata tush hafaida ya Cameroon irolao ni Kombi haihetiza ye mwananya ola bongo nambari 5 bongo hariye tush gefukwa hogolini haesalakat amma
ngwa umakini wanaziwana wahe yesalakanti ngwa umakini yala tuifambi khalkihi mpira ngodele yao ayayayaya ayayayaya yewe woyi Mamedi ipande shadzinzanu Shirema Collins arema ipande shadzinzanu Woya kahanza yangamize woyi Shamed Woya sisa hatende hareme nambari 8 Shamed adonjia hamsisi bonsi wakati yakaanza refu Albashiru amma hardi haparisa woyi yarjohamba Shamed de asisi wa bonti de asisi wa Yusufu Mshangama samahani de asisi wa bonti ipande shabili na goli zima kwa hata dakika 14 takriban na sekondi bongo 4 zisa zikubu urelwa ulikiwa woyi Fuad Bashiru haunika Shamed urengwa ni nambari 15 Benjalud hata haye mananya hata kabisa ogolini ha onana urdure jeziwa ne salakant mpira kotuahi waleza tale Shaker Al-Hadher hauta haye mananya woyi Garjaba Kasim hata ha Ammar mwambiani ndoko wakati unu wanazioni wa Amir wabalili wao dotoka ya sihale yabo wanazioni wa Amir ngwele wao yauka lazima wawanie bendera Collins aunika nambari 10 fukare woyi Ngamale kajakiri abira tush yalati wana Shaker Ngamelo kajare tush aunika Collins mpira urengwa ni nambari fukare woyi kombi mpira ngo fuku wao ayayaya ya hakimu hende na uvuzia halatu hosoni mwa woyi nambari shenda wahe nambari 8 ola Fuad Bashiru haonisa ukaya msina narenda weshele utidhulumu wakati nunu mpira ngo karibu ne surface de réparation Garjaba takriban metera 22 yabo garhisiu kabisa ya ukaya upando ndo alazimu utilwa asibabu wanu hena mromduahe wompesi mkombi ndopuo haureme urejeziwa na define ngofukuwa kabisa amma ngwa umakin wanaziwana Fuad Bashiru hakamakin yeroho yahe hakamakin kajakana hata problemu hajini kwa aminifu mpira nguona woyi banana hata hai mananya wakati nunu mpira nguona Collins hautsaha amma urejezwa ni Shaker haunika Kasim hata hai kapten Najim haurejeza mananya nguona Shaker Al-Hadher Shaker hautsaha usufu hautsaha manya Faiz El Fardu ayayaya harema coup de poids ni Olabong wakati nunu Jamal Bakar ngurengo ye badala yawo Shamed Nasser Shamed ngodo na uro harmaze tsabu yani ke Jamal Bakar Shamed hailewa ukaya arma dakika 18 za hele bakialinu Jamal Bakari ngujo ya hiishe le gole la bili insha Allah Jamal Bakar ikao imna jana kaulindwa kabisa armwe komore tomaya ikaimla zade na El Fardu wajawatanganya na Seleman
watsanganyiha na Seleman goli zima ko hata dakika 18 na sekondi 54 zisasi kubwa wale bakiala bililinu wangalizi wanzani wahe yortese mrudungao harmazen sanata zahe yensi ya hatu ngareyomba umgu hosenima wakakatina zimshindao ukawa ushinzi uribakie hunu masiwani wanungwa jojuzisa ukaya elewe inu yekomor ngehe yao juu harma daraja mara ya saya inshallah mpira Najim nwananya izor juao ledi fa ila Komor ngilo makini Seleman hatwar kabisa Hossein Maye Komor amma mpira wende na uroha harma surface de réparation kabatiza ukomia mru ya hakimu ya tijovuzi ya hindu bangari juao ya ukaya ni bara la Afrika si wanzana haku shake tutongeza ya ukaya kakarika wahara wakati nunu ngaronao nambari nsanu wayi bongo nguroho yarengo badala ne bido linu bido insha Allah ngaljoka bido bongo weka hemndu hazi nguniko bido yondi warjoka ubira le bido linu wakati nunu ema entreneur ya maili baina ya Kluiverto na mwaya nyasi ngarjo hamba woyi Sidorf wede na uhawa sawa na Amir Abdu mwambihani mwanama hafidhu kayo njemano kayava nurilio baikese kamera kasja faliki bumsongu ikaoe makati yabira hawasuluhunu masiwani amma gena zenoti za hahe harhimilia nguono buyakayange hama mwana mkomori gihama mwana mkomori hasibabu ensi hatu hajama kado mbili mpira ngwedele yao mpira urengwa Shaker Katsukiri Shaker kajakaenda na ukiri urejezi wa Kameruni kawa vaya mavazi ya zinzanu ya Komor de mavazi ya mrututu ni ardhi wakati lununu ngona Colint kanga mononro Colint usisi wa Komora ngoho golini ha Najim haudouta ha amma mpira hende na ulata Najim ulata corner ya raru ya ekipi ya Cameroon corner ya raru ya ekipi ya Cameroon ikawilatiwa ni Najim kapteni hao Najim hende na ulata ye corner ikange pulwa ho golini ha Aliamada ngepulwa ho golini Aliamada itolwa kabisa irejezi wanele difai hamara ya saya l'ekipu ya Cameroon wakati nunu ngona Collins haunika umpirango fukuwa kabisa hogolini hahe Komor amma uremma Komora utolwa Jamal Bakar kajahura na suivi haka haeche Jamal Bakar haka haeche kajawahi ya Uparisa Jamal Bakar mpira dakika 22 zisazi kubu goli ziba kwa hata mpira wakati nunu ngosiswaho golini hahe salakant amma Najim nge hadhir Najim nge hashiri kabisa Najim nge hashiri neno wananya 22 ikawo ilatiwa ni Ngamale hende na ulata inurambao 22 pulao ni Capitaine Najim ngodo na upua haureme kombora kabisa hautoa hogolini hahe mpira ngona El Fardu rimambiani ndo ya ukaya mgunanze uyakai hakimu kana kawenda na uhawae nia insha Allah kana hui hawa Rono wayi Amir Abdu kajakubali hokama Amir Abdu kajaelewa Amira wakati Rono unungaruo nao nambari 8 gwendo na ukansi bonsi Ola Mbomo
ikao habalia nambari 8 Mbomo ikao diabalia nambari Ngomu ikao habalia nambari 8 Ngobonsi wanurambao ni mahakimu ni matabibu wapara wende wale mbahindu hususan ni matabibu wapara asibabu yabwe hazibuha garonao yaukaya onana haunisa yaukaya aparwa nanya ukayewe narinjie batu yabo amjoka uhambia mana mahafidhi yaukaya abwe puli hatu ngejoka ukanziro kabo yemrujoka ubakina point de Maroc ka usiku lewe inu kaja shinda ya 100 point hosoni mwaye Malawi yabonge joka uka hauziro ukangu jwanza zitsahe ujoka anza ujoka utsaha zitsahe yabonge joka helewa ukayaye Komori wakati nonu ngabo mbadili yekipe ya Cameroon ngoenda una ubadili joueur wakati nonu ekipe ya Cameroon gendao nambari 12 woi Olinga hasihi amma kartujua rengi andwe badala kartujua harenga badala ya Ngom kartujua Cliverton Sidorfo kwa sina wakati wa ulata mpira ngona Colin haunika banana hata hai mananya banana hata hai mananya banana hata hai mananya nambari 2 woi Collins hata amma wakati nguna nambari 10 mfukare manajim haubulia Garden de Bi Ali Amada Garden de Bi hamrongoza madama hakim hafidhu uloziro ndo kayaye hakim katutsa dakika hata ilatiwa hama mruono hale hata zetabu joka uhisa ibaba nungu tahorishinde haubanungu azo ya represse ya kayaye ekipe ya Cameroon mungoni maze ekipe za hele bara la Afrika zizanchida ho msizoni hasibabu karula nzare shele mbabi ya Coupe d'Afrique ya ho mazizili na 10 na fukare emagole menji akawiyati alibaki ala mwiso wakati nono mpira urejei nguona nambari 10 na mfukare olangamelwe mpira ngosi haho golini utaha hesha hitwa ngofukwa kabisa rwe surface de reparation ya he kipasa la kati ngona Collins urudi urengwa Collins hautaha hule kabisa hautaha hule haunika nambari 10 wala shapo amma ulati wa corner hafaida ya he ye Cameroon ikaonge pulao ni nambari 12 wala Olinga hautole corner rejezwa le defend ila he Komor lindo ni Jamal Baker amma unikiwa Onana Garden de Bi Onana Faiz hende na utsaha hosono makolet mpira nguona woyi garjo hamba Gamalo Ali Amada halatwa na sekondi wala Tihaba iladekina hautsongeze ekipe yahe respire ma supporter yahe salakant manama hafidhu muhaju ngwa wahara hote courage na bola dhimwa basaini ware hao wazizima haina mrubo seba lango Juma uto ombadua hatwar kabisa hogolina he salakat amma le defight mambiani ndoka ngilo hashiri hatwar kabisa amma Shamed lazima shaye confiance hana wakati kao si hamanda si harmo surface de reparation hamba wanjiano ulawe ende heli ematroneur wa hensi ya hatu ruwajuao kwa benze waone joueri haruma surface de reparation ya tenchenga yoyo utiwa ni ataka sha defense guono tuhambia yokaye hakim katuhanza dakika hatainu
ijofanywa ne Salakat ngodo na urema Najimu Bahari na Jimare Jedi Ngoni Bahari na Jimare Jedi Ngoni hala tadakika rimwabiani ukaya wainde aresa ye match yahe ye Panama n'ekipe ya Angleterre ikao ilawa hama goli 6 kwa zima harme mondiali wei hanzunguha harma yeti yahe ya Egypt yani de zilembwe za Firauna yende lirjohamba haide wakatunu Najim haireme Komora Najim haireme Komora de pande shamado shazinzanu sharema Komoro nokewa jarema hasibabu wa mndu ne Cameroon warema zili hasibabu wakanza wareme madama Hafidhu wakatunu unu ribakisha Garsina dakika 29 takriban ndeza saa za Kuba armale bakia la bililinu zima kwa hata faida yahe Salakat de Komor mpira ngona Faiz ay kajaelewa Hosoni Majamal kwa Jaliliana Karare oyo nona onano haende na urenga wakati nunu udi urengwa ngona woi nambari ndaru wala banana haunikaye mwananya kapiten woyingado kaone kapiten wa hao njulungado kaone kapiten ure Makombora ulatiwa armaile koli ya zamani ya akademi toma banana haurejeza banana haureme Komora utahwani nambari 10 mabiani ndo ya ukaya ola shapo haunika nambari 15 Bido Kajabira Hosonima Weiben Fialud Tushi relwao ni Bido hairi Komora swafi ama urejeziwa heshe hitwa ni captain urejeziwa wakati nunu ukweli ribaliliwa zenyiza zonti pia na yabo ribakisha na dakika arjohamba mpira ngona Jamal hata Seleman Jamal Bakar aureme Komora haulata 22 ribakisha na dakika 14 ekaga monondo dakika 14 mwanama Hafidhu harmale bakia la bilili nde zarbakia wakati nunu goli zima kwa hata faida yahe ye Salakat Jamal kajashinda ya ukalantiza robo mduju mpira wede na ulawa 22 urejezi wakati nunu ngona shapo hausatre urejezi wa nele difai ilahe Komor shapo kajawahia uparisa urekwa Jamal Bakar kajawahia urenga ngotsa hao urdi ama El Fardu hari hafanya halate hamadi hakimu wa Buhari Gaed wakati nunu goli zima kwa hata Wakomori mlio homalahoni mridungao ze swala za haja na zandiso wakati nunu ze fatiha ziomba hauvukisha le goli zima kwa hata linu ikao linde le goli mwanama Hafidhu ngamuni kwe tarehe wandu washindao harumwe pulinu watongo shida ha goli zima kwa hata Komori harema goli zima kwa hata ni Malawi ye Kameruni reme goli zima kwa hata ye kipu ya Maroko sasi osikwale weinu ngarjovuka nele goli linu ngarjovuka mpira ngofuku wao golini hahe Salakat ama urejezi wale lifangona Collins haunika ngabo tush ya latiwani Al-Hadhir Shakir hende nahulata Al-Hadhir Shakir hende nahulata mpira ngona Collins haunika mananya mpira ngofuku wa surface de reparation urejeziwa
mpira ngodele yao golini haisala kati hator kabisa ure makobora ya goli zima kwa zima ye Hakim kajenda na huivuzia goli zima kwa zima faida ya heze janibu zombili goli zima kwa zima faida ya heze janibu zombili wakati unu wanunga hisiu kabisa eralanti na ukamnungu joona wanunga joona ompira wakati unu dakika mongobirari nanne ya Hakim bahata wanyanyasi wahe makameramani wa ulimwengu walio vanu washuhudia ya assistance video orlonio yangu harmaenti ya Djibouti yende assistance video orlonio harmaenti ya hatu vanu ama keijenda na ufanya hazi ya hayo garsina yakini ya ukaya ya assistance video orlonio hangu harmaenti ya Djibouti wende ya ladhimu ya pare Hakim ya huonisa asibabu wonde arumwa yaje yake arma assistance video mrungu hisi kabisa ya ukaya zima kwa zima wangalizi wanzani wa heyo rtese zima kwa zima mpira ngodele yao harmweshi wanza shampira sha mataifa hunu misami huli wakati unu mrungu hisi kabisa ya ukaya hata ya ekip Faiz Seleman hainikai mwananya mpira ama kwa jawahi wa Parisa ulawa corner faida ya Hesalakat nambari mfukare wahe Hesalakat godo na uroha Faiz Seleman gondo na urengwa ye badala ni Alimadi kao mana mahafidhu wenda tale goli la hatu baike kaljarengo adasina Cameroon dasina Ghana ya bole weinu joja ali yangu jojaritini el joka urengwa woinde joka uritini ale goli la bili asibabu Alimadi edena usiha e corneri tolewa yurengwa ma ya Hakimu wa mbebe haoni sauka ya halawa armazen sabuho halawa haruma ya ekipe tumabiani ndo ya ukaya leweinu ratsukautia le goli ela hatu e orje ya kweli kao hata ye makameramani wa jeni walio waunisa rlo karibu nayo waunisa ya ukaya ukweli wakawala wa harmazen sabuho pirangona Zambo Angisa haunika ye mananya bido Zambo Angisa haurejeza ne mananya wakati unu mrugu hisi ya ukaya yensi ya hatu garsina midami njibanu busengwa fikiriyo ukaya ngwasujuka ukaya helinu watolo fufulia ye Komor ama zinu hazi kaunga zijulwao ya Hakimu wa mbebe hadiwaza kabisa hadiwaza katina ye hazi ya hewei Tahsen Abel Sadda wakati unu ngona Collins mpira ngona bido corner faida ya Cameroon corner faida ya Cameroon goli zima kwa zima faida ya ze janibu zombili baina ya Komor ne Cameroon goli zima kwa zima
goli zima kwa zima, faida yahe ye Cameroon. Mpira urejeziwa nile difai ilahe ekipu ya Komor, uregwa ni nambari 15 wala Ben Jalud, hata hai mananya Ali Madi samahani, ama kajashinda ya Parisa utsawa kabisa wakati lunuunu mrungu hisi kabisa ukaila tush mpira urejeziwa na difai la ekipe ya Cameroon. Nguona bido haunika yemananya Ngalu utsawa hule kabisa, wakati nunu ngone milieu offensif wahe e Cameroon ula Zambo, ama go Juma ufuku wa kabisa, ama Hakim manama Hafidhu mnungu hisi kabisa ya ukaya ngehama mru ya diwaza ya ukaya vanua ndungwaru mpira wa mdu, ama ngena wakati mnungu hisi kabisa ukagehama nguvondeyo mpira ngopulao Remani Najim haureme Komora hamba kabati halatu hostoni mwa Jamal Bakar heli ya pusewa hamba mrungu hisi kabisa ya ukaya hunu wanru Ali Amada haurenge Dialio Khalat ama arbitre havuzia ukaya Ali Amada hati Zambabi yavuyo harwe sharia hola de mzingala magoli ndio fardu yangaliwa benge mresaji mpira mu Buhari hapara etwabibu yaje ya mangali oliho ha dihambabi aunge namna tabu harma elipaja yo fardu shikisharia shampira oliho ede mzingara magoli mresaji apare ematabibu waje wangalie msiha magoli amadi bokao zonesia armwa libakela musolinu omjio le goli da kautila ne Cameroon armwa zida kaza miso bokao ngarjo waza takdira ndaka 5 au 4 zabaki ndu haisuka kweli kabajaka ule mevumu njiwa ama inu hazi afanisha ukai defend yana Jim na Kasim waele wa ukaya wanza warese inu namba ojo ama emrisaji wampade kajaka ya harumwa yezoni hahi kajaka harumwa mahalani ya lazimu ya kaye isababisha kajaona nebenge imrisaji mu Buhari kajavuzi ya urje awe kao yonesi hokaya wala mrisaji wambebe kajavuzia nebenge makatianu mpira urudunikiwa Ali Amada au taha ya Niko Wananya murengo na dakika na banu urtsiliwa zeko Ali Amada ngena avertissement verbal bokao haremayo makatianu Khalat fenshiha hafaida yahi ikomor Khalat sairemo wala mshangama madhilimu nao dia ndana usukumu ana ni mara abidi umsukumu ula bokao dia famili wao ni mara abidi ibenge abasai mafikiri imresaji haelewa uka ulabu msukumo wa msinadi havuzia ama ndugu isuka bese ngabo mzio wa hoteza jimpira hawana dakika mpira makati ya mno gondelea mpira uremwa ulawa tush hafaida yahi isula kanti tush ivuriziwa
ikishughuliziwa kwa mpira na Jamal Bakar halala nuzi ama utulo ni different kuna urengwa namba 12 ama Ali Amada au Pole au Renge ndio namba 16 msimamo wakati mpira Haruna Shedi wala shughuli mrejezi wa Haruna Bebe urengwa amumu najimu utendezi zamika mshangama Haruna Bebe nakundo mwanamshe mshangama marejezi zao ama touche faida ya Salakant goli zima kwa zima wanzani mdunga wa RTC mpatana weda sinanyi wanru wajihundrao hoshi wanzani dakika nraru ikao zienjeziwa arma yeta additionnel ila rambaudo mwenjezo yekomori ndugu hisi kabisa ya ukaya wanza mpira kufuko kabisa Jawal Bakar ama kajashinda ya Perse ula watush faida ya Cameroon goli zima kwa zima faida ya heze janibu zombili wakati nunu mrugu hisi kabisa ya ukaya wakomori wa zizima ama kejatongeza ya ukaya wanduka elewa kawaili kwa oza shakweli yekayari karma ulimengu wa nyumeni mruhajo hisi kabisa ukangar sarma ulimengu wa nyumeni wajo hisi ya ukaya ye assistance video ijo kailimba hindu sha rimambiani ya ukangar sina karni ya mwisobanu kairibo seye ye CAF idorere ya mahakimu wa Europa ba wanyanyasi wa hele bara la Afrika ya rangi nzima da sinao kabati uelewa mrungu hisi kabisa ya ukaya woirambao na banu wala wa Ghana wala wa Zimbabwe ni banana hambia ukaya ato wandualio hunu wakauhisi wakati unu ribakisha na dakika chashi kabisa amma halat faida ya ekipu ya Cameroon upulwa mpira rimambiani ndo ya ukaya dakika ndraru za reduje nezenda na ujusiwa ya baba sainu ribakisha na dakika nzima wakati unu ribakisha uka Gael yatambaze ye machi ya Komor ni Cameroon amara hakartujua ye baina ya he Malawi hauna be baina he Maroku ni Malawi ngwaoje hunu ribambiani ndo ya ukaya goli zima kwa zima wakati unu mpira ye irabao hakimu wa Mbebe hende na ubondea ye Komori garjo subutiri zambe hasibabu haina mrako shwanzani hunu haelewa hala twar kabisa ya Rabbi urivukishe ama wei Alimadi Kajawahi Kajawahi ya Uparisa ompira uhisa wangalizi wanzani goli zima kwa zima baina ya ye Komor ne Cameroon haruma yeshiwanza shampira shamatwaifa haruma mpira shiwanza shampira shamatwaifa
heni fomoti nefu mtanu usahanda wanusu zamasihu gamdudu ngaze taarifa bazahatu zamwali nanzuwani yorte sengwa mkurudishaoni no wakati kabla ya umbani mnofu wa taarifa habari ya handa ya usiku wa leo. Madame, Messieurs, merci de nous être fidèles à cette édition consacrée spécialement pour l'actualité d'Anjouan. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les grandes lignes. Le prix du poisson est de plus en plus cher. La maltraitance des enfants a fait l'objet d'une conférence de presse. Maté et Gogosa sont ressuscités à Chiou. Rebonsoir. La rentrée de classe est pour le 17 septembre 2018. Les techniciens à l'éducation travaillent dur pour respecter ces délais fixés par le ministère. Suivons les images de Nizar Migdashrijal, commentaire Junaina Anjib. La rentrée de classe est pour le 17 septembre 2018. Les techniciens à l'éducation travaillent dur pour respecter ces dates fixées par le ministère. Les préparatifs vont bon train. Ici au building, les responsables en charge de l'éducation mettent tout en ordre pour une rentrée scolaire prête techniquement. Cette date du 17 septembre n'a pas connu une modification. Comme elle a été prévue, c'est le 17 septembre. Parce que jusqu'à maintenant, nous sommes obligés de maintenir le calendrier qui est fixé par le ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas eu un autre calendrier. Bon. Moi, je suis ici déjà il y a 3 rentrées, 3 ans. Et la première année, j'ai pu négocier avec les collègues du privé et nous avons fait la rentrée la même date. Malheureusement, l'année passée, j'ai eu de gros problèmes pour harmoniser cette rentrée de telle façon que j'étais obligé de recourir à la force. J'ai employé la gendarmerie, malheureusement. Et cette année, je demanderai vraiment à mes collègues des écoles privées d'essayer vraiment de se conformer au calendrier du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir harmoniser l'année. Ces manuels sont octroyés par le projet PEC, même s'ils sont insuffisants, mais ils sont nécessaires dans le système éducatif, dans l'enseignement secondaire, dans les publics comme dans les privés. Mon information, c'est que, comme je l'ai déjà dit, essayer de respecter l'année, essayer de respecter le calendrier et harmoniser, puisque nous sommes obligés de faire les examens à la même période. Il n'y aura pas des examens du privé et des examens du public. Alors pourquoi ne pas harmoniser l'année? Dans moins de 2 semaines, les enseignants vont prendre le chemin de l'école avant la rentrée des élèves. Autre page de cette édition, l'ONG Dahari a organisé une formation sur l'agroécologique dans son centre pédagogique de Mpagé. Suivons les images de Abdallah Haribou, commentaire Fatima Saïd. Cette formation est destinée aux agents qui s'intéressent à l'agriculture biologique et qui se sont inscrits pour apprendre les techniques innovantes de Dahari. On a voulu quand même préparer les produits bio, les produits pesticides biologiques. Là, on a 2 catégories. On a les fongicides et puis les insecticides. À travers les insecticides, normalement, on le forme à base de piment, de gingembre et puis d'autres produits qu'on augmente afin d'améliorer nos produits. Mais les fongicides, on le fait à base de tabac et puis de cigarettes
et puis on peut augmenter d'autres produits, mais on doit mettre quand même le savon. Le savon surtout utilisé, ce n'est pas le savon, parce qu'on a deux sortes de savon. On a du savon en morceaux et puis le savon en poudre. Le savon en poudre n'est pas bien parce qu'il contient certains eau de javel. Là, c'est déjà mauvais à travers nos cultures. La différence entre les produits chimiques et puis les produits bio, c'est que le produit bio, on le prépare à partir de piment, de savon. D'ailleurs, le piment, déjà, on mange. Ce n'est pas un problème. Le savon, ce n'est pas vraiment prudent. Mais si, par exemple, on l'utilise quelque part dans une parcelle, moi, en tant que connaisseur, je peux acheter, même le prix, c'est plus élevé par rapport à ceux qui utilisent les produits chimiques. Parce que les produits chimiques, c'est dangereux. On peut manger, par exemple, des tomates et puis, quelques jours après, on sera malade. Les bénéficiaires de cette formation sont satisfaits des connaissances acquises. À ce sujet, ils appellent aux agriculteurs d'utiliser les produits biologiques préparés dans notre pays que d'utiliser ceux qui viennent à l'extérieur. Le commissaire aux droits de l'homme a effectué une visite sur l'île d'Anjouan dans les localités de Mnadichoumé, Mrijou, Vassi et Mirongani. Il était question de sensibiliser la population sur les pires formes de la maltraitance des enfants aux Comores. À la fin de la mission, ils ont tenu une conférence de presse. Mounir Ahmed, Hussein Mahmoud et Roueda Swalih nous font le point. Les pires formes d'exploitation des enfants aux travaux a suscité une conférence de presse ce jeudi au siège de la cellule d'écoute 6 à Hombo. Les conférenciers, notamment le responsable de la Fondation des droits de l'homme, celle de la cellule d'écoute, la brigade de mœurs et le juge des enfants. Au cours de cette conférence, ils ont restitué leurs travaux de 2 jours menés dans les 4 villages d'Anjouan, notamment Mrijou, Mnadichoumé, Vassi et Mirongani. Les enfants, qu'on les envoie dans les familles, dans les grandes villes, ça c'est question que ça se fait depuis des années et des années auparavant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Parce qu'un enfant quand même, un enfant a des droits. Un enfant a le droit d'être éduqué, d'aller à l'école. Un enfant a le droit des soins. Un enfant a le droit d'être formé, d'être éduqué. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On prend un enfant, on l'utilise, on l'exploite. Parce que quand on voit que c'est un enfant, là, on dit quelqu'un qui est innocent. Parce qu'un enfant mineur, la plupart du temps, les enfants innocents les enfants mineurs sont innocents. Et pourtant, derrière ça, il y a les gens qui les utilisent en les donnant des produits chimiques, c'est-à-dire de la drogue, parce que tu vas pas se sentir qu'un enfant de 13 ans ou un enfant de 10 ans peut être intrus dans une catégorie de vente de la drogue et tout ça. Derrière cette exploitation figurent bien évidemment les abus sexuels. En ce mois d'août, 2 viols ont été enregistrés à la cellule d'écoute. Il s'agit d'une fillette de 14 ans et 7 ans. C'était le récit de Siti Fatima Ahmed Hassan. En juin, les poissons se font rares et si on les trouve, ils coûtent cher et se vendent dans le marché noir dans certaines communes où les maires bannis le laissent aller. Suivons le reportage de Migdash Rijal Nizar Moussa, commenté par Farhati Saïd Abderrahman. Les produits halieutiques sont devenus moins abondants dans les marchés. Il faut plus de 2000 francs comoriens pour se payer 1 kilo de poisson, un tarif qui n'est pas à la portée de tous. Selon les pêcheurs, cette hausse de prix est due à un manque de DCP, dispositif de concentration de poissons, ainsi qu'une dégradation de l'environnement marin. C'est la période où on fait de bonnes affaires, car deux fois on écoule nos produits à moins de 500 francs comoriens le kilo, pendant que notre dépense reste les mêmes. Deux fois, on roule à crédit.
Les opinions se divergent, même si le litre de pétrole est revu en baisse, mais le coût du moteur hors bord coûte de plus en plus cher. Actuellement, la population se rabat sur les produits surgelés tels que les ailes, viandes et autres qui coûtent moins cher au détriment de poissons. Autre page de cette édition, l'association Main de Léona Ourahafou Dewani et les membres organisateurs du Karam de la mosquée de Zawiani ont commencé une opération de nettoyage dans le cimetière de Wani. Ce jeudi, c'était le tour du cimetière de Zawiani. Ayatollah Mahmoud a réalisé un reportage récit d'Unaina Andjiba.